बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज अगर पूरा पाकिस्तान तोशा खाना के जितने तहाइफ की लिस्ट आई है उस पर खुशी का इजहार कर रहा है और खुशियां मना रहा है कि हमें पता तो चला कि हमारे साथ जुर्म करने वाले कौन लोग हैं। अगर आप इस बात पर खुश हैं तो आपको जस्टिस आसिम हफीज़ का शुक्रगुजार होना चाहिए। ये यंग कमिटेड इंतहाई खूबसूरत काबिल तरीन जो हैं वो जस्टिस आसिम हफीज़ हैं। अगर आप इनका शुक्रिया अदा नहीं करते तो यकीन कीजिए हमसे ज़्यादा नाशुक्री कौम नहीं हो सकती। इस शख्स ने बता दिया है, पूरी दुनिया को साबित किया है कि अगर आप लॉ के सामने खड़े हो जाते हैं और आपको अल्लाह ताला के सिवा किसी का खौफ नहीं रहता तो आप कामयाब होते हैं। आप ये देखिए कि सबसे पहले इनकी गुफ्तगू अगर आप सुने तो इनकी इंग्लिश बड़ी खूबसूरत है, उर्दू बड़ी अच्छी बोलते हैं, कमांड इनकी बड़ी अच्छी है। लॉ के ऊपर 2018 में ये जज बने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2032 तक ये जज रहेंगे। आज आप लोगों ने समझना है कि इस शख्स ने कैसी बहादुरी दिखाई है और ताकतवर लोगों के सामने ये एक यंग जज खड़ा हो गया है। अगर ये खड़ा हो सकता है तो हम लोग क्यों नहीं उसूल पर चल सकते। जस्टिस आसिम हफीज़ के अलावा एक दूसरे शख्स जो हैं वो एक लॉयर हैं, अज़हर सिद्दीक साहब एडवोकेट। ये भी एक लॉयर हैं और इमरान खान के और शेख रशीद के भी ये वकील रहे हैं और ये भी हर वक्त कोशिश करते हैं कि कोई अच्छा केस लें और उसको जो है वो इंसाफ उसमें दिलाने की कोशिश करें। इन्होंने दर हकीकत ये पटिशन दायर की थी और इस पटिशन को सुनने के बाद जस्टिस आसिम हफीज़ ने कहा था कि क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक तोशा खाना का जितना रिकॉर्ड है उसे रिलीज़ किया जाए। और जस्टिस आसिम हफीज़ जो हैं ये हमारे लिए जो है वो उम्मीद की किरण साबित हुए और ये ताकत के ऐवानों के सामने इन्होंने ये खड़े रहे और इन्होंने ऑर्डर किया कि हर सूरत में ये जितना का तोशा खाना का रिकॉर्ड है ये सारा का सारा जो है ये पेश किया जाए और अगर पेश नहीं किया जाता तो ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। आपको पता है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 2002 से लेकर 2023 तक का रिकॉर्ड जो है वो इस वक्त पब्लिक किया गया है, लेकिन जस्टिस आसिम हफीज़ के सामने जब आज दोबारा अदालत में पेशी हुई तो हुकूमत को जो है वो जस्टिस आसिम हफीज़ की जानिब से ये कहा गया कि आप 1947 से लेकर अब तक का यानी 2002 तक का जो रिकॉर्ड आपने अपलोड नहीं किया उसको भी लेकर आएँ। तो हुकूमत की जानिब से कहना था कि जी वो डिजिटल नहीं हुआ, उसके ये मसाइल हैं, उसका ये प्रॉब्लम है, लेकिन उनका ये कहना था कि जो मर्जी हो जाए आपने हर सूरत में वो सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश करना है। यकीन कीजिए इस शख्स के रिमार्क्स के साथ आज अदलिया की इज्जत बढ़ गई है। फिर इनकी जानिब से आज जो रिमार्क्स से उनमें इनका ये भी कहना था कि ये जो तोहफे दिए जाते हैं यानी मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से तो इसके बदले में कोई फ़ायदा भी तो लिया जाता होगा। हम इतने खूबसूरत तो नहीं हैं कि कोई हमारी खूबसूरती देखकर हमें गिफ्ट्स दे, तोहफे दे, कोई हमारे चेहरों को देखकर हमें तोहफे दे। तो ये जो गिफ्ट्स लिए जाते हैं इसके बदले में क्या लिया जाता है। फिर जो अज़हर सिद्दीक एडवोकेट हैं उनकी जानिब से ये भी कहा जाना था, ये भी कहा गया कि एक वज़ीर जब तोहफ़ा लेता है तो उसकी तो समझ आती है, क्योंकि जो तोशा खाना के कवायद हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि एक वज़ीर जो है वो इतने % जो है वो देकर वो तोहफ़ा ले सकता है, लेकिन एक शख्स जो ऑफिस होल्डर ही नहीं है वो किस तरीके से इसमें से तोशा खाना में से तहाइफ ले सकता है। अब अदालत ने कहा कि हमारे पास ये मामला नहीं है, इसलिए आप इस हवाले से मुतलका फोरम से रुजू करें। अब इस सूरत हाल में जस्टिस आसिम हफीज़ ने पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया। बड़े ही कमाल के ये बंदे हैं, इन्होंने अदलिया की इज्जत जो है बहाल की है। देखें जो यंग और पढ़े लिखे जज होते हैं वो आपको बताते हैं, आप अब इस जैसे बंदे को आप ख़रीद नहीं सकते। इन्होंने पहले भी कई इस तरह के अच्छे फैसले किए हैं। जब इस तरह के जज आएंगे तो लोगों को एक होप मिलेंगी। देखें टनल में जब आप जाते हैं तो उसके एंड पर आपको एक रोशनी मिलती है। एक जुगनू भी अगर उड़ रहा हो, जितनी मर्जी अंधेरी रात हो, लेकिन रोशनी का सफ़र रुकता नहीं है। इसी तरह के अगर 6-7 जज अदलिया में आ जाते हैं तो फिर उसका बाकियों पर रंग चढ़ता है। अब आप सोचिए कि हम बहसीयत कौम हमेशा से नाशुक्री करते हैं। अगर आपने इनको अप्रिशिएट नहीं किया
تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کو بتائیں, یہ ویڈیو ان تک اگر پہنچے گی, ان کو بتائیں کہ قوم آپ سے پیار کرتی ہے, آپ لوگ اس طرح کے اچھے فیصلے دیں, قوم آپ کی بیک پر کھڑی ہوگی. آپ امید دلاتے ہیں. دیکھیں, عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کی تنخواہ جاتی ہے. اب اس بندے نے, اس جج نے صحیح معنوں میں اپنے پیسے حلال کیے ہیں. جب شروع میں توشہ خانہ کے حوالے سے یہ کیس شروع ہوا تھا تو حکومتی وکیل کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جی بڑا خطرہ ہے, سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, ہم ان معاملات کو ڈی کلاسیفائی نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ لے کر آئیں اور ہر صورت عدلیہ کے سامنے اسے پیش کریں. اب معاملہ بڑا زبردست ہے. اظہر صدیق ایڈوکیٹ کام یہ کرنے جا رہے ہیں کہ اس کی بنیاد پر مریم نواز کو نااہل کروانا ہے. نواز شریف تو پہلے ہی نااہل ہیں. حمزہ شہباز, شہباز شریف, سلمان شہباز, گیلانی خاندان, زرداری خاندان اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں, ان لوگوں نے کام کیا کیا ہے. دیکھیں عمران خان پر کیس کیا ہے. عمران خان پر کیس یہ ہے کہ انہوں نے یہ تحفے ڈکلیئر نہیں کیے. عمران خان نے کہا کہ میں نے تو یہ سارا کچھ ڈکلیئر کیا ہے, لیکن ان لوگوں نے جو چیزیں لی ہوئی ہیں انہوں نے اپنے اثاثوں کے اندر اسے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا. اب یہ سارے نااہل ہوتے ہیں, گرفتاریاں بنتی ہیں ان کی. عمران خان کو گرفتار کرنے کا معاملہ تو آ گیا, اب یہ بھی سارے گرفتار ہوتے ہیں. اب اظہر صدیق ایڈوکیٹ یہ کام کروانے جا رہے ہیں کہ ان سب کو انہوں نے نااہل کروانا ہے یا ان کی گرفتاریاں کروانی ہے, اور اس کام کے لیے مریم بھی پھنسی ہیں. ارشد شریف نے جو ڈاکومنٹس اس حوالے سے پہلے پیش کیے تھے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مریم نواز نے پاناما میں کہا تھا کہ مجھے یو اے ای سے گاڑیاں ملی تھی جنہیں میں نے بیچا تھا اور اس سے کچھ پیسے اکٹھے ہوئے تھے. اب اگر آپ کو گاڑیاں ملی ہیں تو آپ نے اسے ڈکلیئر کیوں نہیں کیا؟ وہی بات جسٹس عاصم حفیظ کے جو ریمارکس ہیں کہ ہم کیا اتنے خوبصورت ہیں کہ ہمیں تحفے ملیں, اس کے بدلے میں ہمیں فائدہ کیا لیا جاتا ہے. اب یہ معاملات ہیں. عمران خان جو ہے اب اس معاملے کو جو ہے وہ دوبارہ سے دیکھنے جا رہے ہیں. اگر وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے توشہ خانہ کے حوالے سے بہت سارے معاملات کے اندر تبدیلی آئے. عمران خان نے تو باقاعدہ ایک پیسے لے کر ایک مقررہ میعاد کی جو 50% جو تحفے کا تھا وہ پیسہ وہ باقاعدہ دے کر جو ہے وہ تحفہ لیا تھا. تو انہوں نے اس کے اوپر اتنا واویلا مچایا اور پچھلے 1 سال کے دوران شور مچاتے رہے. لیکن نواز شریف تو مرسڈیز لے کر گئے, ایون جو زرداری صاحب ہیں وہ 3 BMW لے کر گئے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ وہ چیزیں لے کر گئے ہیں جن کی قانون اجازت ہی نہیں دیتا. توشہ خانہ کے اندر ان چیزوں کو لینے کی اجازت ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سابق جو ISI کے چیف ہیں جنرل ظہیر الاسلام, وہ 2000 روپے میں جو ہے وہ قالین لے کر گئے. کیا ان کے پاس جو ہے وہ پیسے کم تھے؟ کیا عوام کے ٹیکسوں کے پیسے کم پڑ گئے تھے؟ تو آپ اندازہ کریں کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پاکستان کے اندر چل رہے ہیں. لیکن جسٹس عاصم حفیظ کی جانب سے جس طرح کا دبنگ فیصلہ کیا گیا ہے اور جس طرح کا یہ معاملہ کیا گیا ہے, یہ ایک ہوپ دیتا ہے, ایک امید دلاتا ہے کہ پاکستان کے اندر انصاف آج بھی کہیں نہ کہیں زندہ ہے. اور یہ انصاف اگر اس طرح کا ہوگا تو اس طرح کے معاملات بہت جلد جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے اور غریب عوام کا پیسہ جو ہے وہ واپس غریب کی طرف ہی آئے گا. تو ناظرین اکرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.